नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। दाहोद नगर में 1008 श्री शांतिनाथ जिनालय के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की भव्य तैयारियां जोरों शोरों पर है। ये पावन आयोजन 16 से 23 फरवरी तक होगा, जिसमें आचार्य और मुनि रज संघ के सानिध्य में विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। महोत्सव में जिन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा शांतिधारा महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी की जय। ये दाहोद नगर वासियों का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में पंचकर्ण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। हमारे बीच में ये दर्शाया जाएगा कि भगवान कैसे वो हमारे बीच में आते हैं, हम सबके बीच में वह क्रीड़ाएँ करते हैं और कैसे वो हमारे बीच से जाते हैं, कैसे वो तप त्याग साधना करते हैं, उन सबको दर्शा जाएगा। और केवल इस उद्देश्य को लेके कि दाहोद ही नहीं पूरे विश्व में शांति हो और दाहोद समस्त दाहोद नगर वासियों के लिए कल्याण की भावना को लेके और समस्त दाहोद नगर वासियों से एक निवेदन है, अनुरोध है कि जब गुरु हमारे नगर में आए तो पूरे नगरवासी, पूरा दाहोद शहर उनकी भक्ति में, उनके स्वागत में उमरे और उनके सम्मान और स्वागत में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहे। गुरुदेव जब नगर में आए तो ऐसा लगना चाहिए कि साक्षात हमारे बीच में परमात्मा आ चुके हैं। और जब परमात्मा आता है तो भक्त के अंदर एक अलग ही भक्ति का एक होता है और वह भक्ति दाहोद वालों को दिखाने का मौका आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ 13 तारीख को जब गुरुदेव दोपहर में करीबन 1 बजे हमारे नगर में प्रवेश करेंगे, उसके बाद 23 तारीख तक ये विशाल महा महोत्सव चलेगा। उसमें बीच बीच में जो भी कार्यक्रम होंगे मीडिया के माध्यम से आप सब तक जानकारी पहुंचेगी। और उन कार्यक्रमों में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कि युवाओं के लिए गुरुदेव का एक संबोधन होगा, एक संबोधन हमारे गुरुदेव का व्यसन मुक्त के लिए होगा, एक संबोधन जो हमारे यहाँ बालिकाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है उसको रोकने के लिए होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि हमारे दाहोद के इतिहास में सबसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो हमारे बीच में होंगे, जिसमें हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्पवृष्टि, लेजर शो का कार्यक्रम, ऋषभ संभव का कॉन्सेप्ट और मोटिवेशन स्पीकर हर्षवर्धन और बड़े बड़े उद्योगपति और मिनिस्टर हमारे बीच में आएंगे, गुरुदेव के चरणों में नमन करेंगे। इसी भावना के साथ कि सारे लोग मीडिया की बात को लें और पूरा दाहोद नगर इस महोत्सव में जुड़े और सानंद संपन्न हो। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। माध्यमथी જે કંઈ એક ઐતિહાસિક આયોજન ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન એવા 3 રાજ્યના સીમા પર આવેલું આ ત્રિવેણી સંગમ સ્થળી દાહોદના પાવન ધરા પર જે એક ઇતિહાસ રચાવા જઈ રહ્યો છે, જેના અંતર્ગત શ્રી શાંતિનાથ પંચ કલ્યાણક મહામહોત્સવ એ એવું આયોજન જેની આજ જે સ્થળી પર આપણે બેઠા છે ત્યાં એક પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવાની છે અને એ અવસર પર દાહોદના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર 108 સાધુ સાધ્વી ભગવંતોનું આગમન એ મહા સૌભાગ્યની વાત છે। અને આ એવા સાધુ સાધ્વી ભગવંત આચાર્ય શ્રી સુનિલ સાગરજી મહારાજજીના નેતૃત્વમાં અહીંયા 13 તારીખ 13 ફરવરી 2025 બપોરે 12 વાગે સ્વામી વિવેકાનંદ ચોકથી હજારો શ્રદ્ધાળુઓ લગભગ 1000 મીટર જેટલો લાંબો જુલુસ અને એમાં શોભાયાત્રામાં કરીબન 100થી પણ વધારે 108 સાધુ સાધ્વી ભગવંતો અને એ સાથે હજારો શ્રદ્ધાળુઓ ત્યાં બેસીને આપણે એ પાવન દ્રશ્ય નિહાળવાનો અવસર આવવાનો છે। આ સાધુ સાધ્વી ભગવંતના પાવન દર્શન કેવલ જૈન સમાજ નહીં, જન જન માટે અમારી તો એવી ભાવના છે કે પ્રત્યેક જન પોતાની આંખોને પાવન કરે, કારણ કે આ એવા તપસ્વી, એવા પોતે નિર્ગ્રંથ દિગંબર રહીને પગ હંમેશા આજીવન પગ વિહાર જ કરે, 24 કલાકમાં એકવાર ભોજન પાણી ગ્રહણ કરે, હાથેથી કેશલોચ કરીને નગ્ન દિગંબર રહીને સર્વસ્વ ત્યાગ, એમનો કોઈ પરિગ્રહ નહીં, એવા આવો કઠોર તપસ્વી સાધક જ્યારે આપણી ધરા પર આવે અને આવું ઇતિહાસ રચાવવામાં આવે, 108નો આંકડો તમે આમ જોવા જોઈએ તો આપણે જ્યારે પણ સંકટ આવે, બરાબર, કંઈક અકસ્માત થઈ જાય કે કંઈ પણ થાય, આપણે સૌથી પહેલો નંબર શું ડાયલ કરીએ? 108। એટલે 108 જ સરકાર બી માને છે કે 108નો આંકડો એટલે ઇમરજન્સીમાં આપણી સહાયક રૂપ હોય। એવી રીતે આ 108 કોઈ પણ દિગંબર મુનિ હોય,
જૈન દિગંબર મુનિઓ એની આગળ શું લાગી 108. એનું કારણ છે કે એ આ 108 આપણા દરેક પાપ કે આપણી કમજોરીઓ એને દૂર કરીને આપણા ઉન્નતિ માટે આપણે પોતાની આત્માને પવિત્ર કરી શકીએ. એ કારણ કે પોતે એવું પવિત્ર જીવન જીવે, પોતાના જીવનથી જે સંદેશ આપે એવા તપસ્વીઓનું આગમન આ દાહોદ ધરા પર થઈ રહ્યું છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે જે 13 તારીખે લગભગ જે આટલી મોટી શોભાયાત્રા છે તેમાં આપણે પીછી કમંડરની એક ઝાંખી રાખવા આવશે. તેમાં 10 ફૂટનું પીછી કમંડરનું એક ઝાંખી રાખીશું, જે અમારા સાધુ સાધ્વી ભગવંતોની એક મુદ્રાને એક પ્રતીક છે, પહેચાન છે, ઓળખ છે. ભાઈ દિગંબર સાધુ છે, નગ્ન રહે છે, તો કેવી રીતે અત્યારે દેશમાં મહાકુંભ ચાલી રહ્યું છે જેમાં હજારો એવી રીતે તાદાદમાં લોકો, એવું અહીંયા આ દાહોદ પર એક સાધુ સાધ્વી ભગવંતોનો મહાકુંભ આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. એ મહાકુંભમાં તમારું એક કર્તવ્ય છે કે જો જેટલા લોકો જોઈ શકશે એ 2 આંખે જોઈ શકશે, પણ તમારો એક એવો સહયોગ રહેશે કે તમે જન સુધી આ દ્રશ્યને અને આ જે ક્ષણો છે તે દરેક સુધી પહોંચાડી શકશો. તો એ તમારું બી એક સૌભાગ્ય છે કે આવું એક દ્રશ્ય તમે તમારા સ્યાહી પર લાવીને ઉકેરશો અને પત્ર પર પત્રકારિતાના માધ્યમથી દરેક સુધી પહોંચાડશો. બીજું છે કે આચાર્યશ્રીનું આગમન ગુજરાતમાં જ્યારે થશે ત્યાં એ વખતે ગુજરાત બોર્ડર પર પણ સમાજ તરફથી એક ભવ્ય સ્વાગત, એક અગવાની થવામાં આવશે અને અગવાની કરીને પછી 13 તારીખે બપોરે અહીંયા 12 વાગે સ્વામી વિવેકાનંદ ચોકથી એક ભવ્ય શોભાયાત્રા રૂપે અને નગરમાં આખું પરિભ્રમણ કરવામાં આવશે. દાહોદની જિલ્લા, દાહોદ કેવલ દાહોદ નહીં, દાહોદ જિલ્લાના સ્વામી કી જય. आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की जय. गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों की जो सीमा पर ये त्रिवेणी संगम स्थली दाहोद की यह पुण्य धरा, धर्म नगरी, जहाँ हमेशा ही ऋषि संतों का आगमन इसका सौभाग्य जगाता रहा है, ऐसा ही सौभाग्य जगने वाला है 13 फरवरी 2025 दोपहर ठीक 1 बजे स्वामी विवेकानंद चौक पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के नेतृत्व में 108 साधु साध्वी भगवंत इस दाहोद की पुण्य धरा पर आगमन करने वाले हैं. उनका आगमन केवल जैन समाज के लिए नहीं, जन जन के लिए, दाहोद पूरे सकल जो भी स्मार्ट सिटी दाहोद कहलाती है उस पूरी स्मार्ट सिटी के लिए ये एक ऐसा महासौभाग्य जगने वाला है और जन जन का जीवन उन्नत होने वाला है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने देखा कि ऐसा आयोजन कि जिसमें 108 साधु साध्वी भगवंत, 150 से भी ज़्यादा ऊपर, 150 से भी ज़्यादा जो विद्वान लोग कहलाते हैं, ऐसे विद्वान गण, शासन प्रशासन, उद्योगपति और सभी लोग उपस्थित रहकर भगवान श्री शांतिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव, गजरत महोत्सव और विश्व में शांति, सुख, समृद्धि कैसे हो इसके लिए विश्व शांति महायज्ञ, उसके साथ 108 साधु साध्वी भगवंत सबके लिए एक शांति और अमन और दया का एक जो कहते हैं संदेश देते हुए अपने जीवन में जो भी उनके माध्यम से जो भी एक दोष हुए या भूल हुई उसका एक प्रायश्चित, उसका स्वीकार भाव करते हुए और जन जन के लिए ये दया का प्रसार हो उसके लिए युग प्रतिक्रमण करेंगे 21 तारीख को. तो पूरा वो सब एक साथ बैठकर अपने गुरु के चरणों में आप लोग भी अपने जीवन के जो भी कोई ऐसे मन में शंकाएं हो या अब कोई भी आपका जिज्ञासा हो वो लेकर प्रतिदिन ऐसे जब तक आचार्य भगवान अपने विशाल संघ के साथ 108 साधु साध्वी भगवंत यहाँ दाहोद की धरा पर विराजमान रहे, तो हमारा ऐसी भावना है कि पूरा दाहोद और दाहोद के आसपास के सभी जो भी गांव हैं या जिले जो भी नगर है वहाँ के सभी लोग उनके चरणों में उपस्थित रहकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाए. ऐसी दिव्य मंगल भावना के साथ ये जो अभी देश में महाकुंभ चल रहा है वह महाकुंभ आज 13 तारीख से लेके दाहोद की ऐसी धन्य धरा पर ये संतों का महाकुंभ लगने वाला है. उस संतों के महाकुंभ में आप भी स्नान कर कर उनके चरणों में अपने जीवन को पवित्र करें. ऐसी दिव्य मंगल भावना के साथ ओम नमः ओम शांति.